Are you ready? Yes! Okay. Wait. 1, 2, 3. Go! Go! Dali! Si Tasha, hindi naman ano. Ayusin mo yung kay Tasha. Kagatin mo, Tasha. Teka lang, walang alisan sa pwesto. Walang alisan sa pwesto. Tash, tingin ka na, Tash. Sige pa. Kagatin mo. Kagatin mo. Sige pa, 1, 2, 3, sabay-sabay kasi sabay-sabay. Sabay-sabay. Kagat. Sarap? Sarap? Asim! Sige pa. Ayoko na. Talo si Kuya. Si Teten, oh. Go, Teten. Kagating mo, Teten. Galing mo, Teten. Huwag ka alis dyan, Kuya. Asim! Paano yung pinakamukasim na mukha? Ganun, no? Ikaw, Tash. Paano yung mukasim na mukha? Ikaw, Kuya. Bakit nasa? Ay, talo ka. Pangit ng lasa! Si Tash. Panalo! Si Tash. Sige, kagatin mo, Tash. Kagatin mo maigi. Kagat. Kagatin mo dito, oh. Akin. Kagat. Ba yan? Wala na.